Para sa ako, diri gad nakakaimus-an, makautang kasin 100,000 kay kadito masun di ba 100,000 la iton. Depende laton sa nagdadarasan ta depende laton sa pagdarasan tawo. Kung halimbawa pag inisipon mo nga nito nga imo utang talaga maiimos ka gud talaga nga imo utang nga 100,000. Ako kuan depende man naton kasi sa ako luwat ako na lagi papakalma ka lugaringon. Diri gud talaga gud ikaw nakaimos grabe. Oo diri god man daw. Kadepende na sa tao nagdadara talaga sa utang kung tapos kung halimbawa ano mo pagdara pag inisipon mo man imos maiimos ka gud talaga. Oo, grabe.